बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों नए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे मुख्तलिफ़ अल्फाज और उनके मानी। तो स्टार्ट करते हैं। कारो महंगा, कारो महंगा, इकोनॉमिको सस्ता। कारो महंगा इसका अपोजिट है इकोनॉमिको सस्ता, कम कीमत। रिकॉर्दारे याद करना, रिकॉर्दारे याद करना। दिमेंतिकारे भूल जाना, ये उसका अपोजिट है। रिकॉर्दारे याद करना, दिमेंतिकारे भूल जाना। पॉसिबले मुमकिन, पॉसिबले मुमकिन। इम्पॉसिबले नामुमकिन, इम्पॉसिबले नामुमकिन। पॉसिबले मुमकिन, इम्पॉसिबले नामुमकिन। जैसे हम रोज़मर्रा जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि ये काम मुमकिन है, वो काम नामुमकिन है। क्वेस्तो è possibile, ये मुमकिन है। क्वेस्तो è impossibile, ये नामुमकिन है। यानी ये काम नहीं किया जा सकता। impossibile नामुमकिन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वा यहाँ, क्वा यहाँ, ला वहाँ। इसका अपोजिट वर्ड होगा ला वहाँ। यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम नहीं हो रहा। क्वा यहाँ, ला वहाँ। प्रेंदरे लेना, प्रेंदरे लेना, कोई चीज़ लेना, किसी चीज़ को हासिल करना। प्रेंदरे, पेरदरे खो देना, ये इसका अपोजिट वर्ड है। पेरदरे खो देना। लुई प्रेंदे लवोरो, वो काम करता है, उसने काम लिया है, उसे काम मिल गया है। पेरदरे लवोरो, उसने काम खो दिया है, उससे काम मिस हो गया है। मेसा giornata, आधा दिन। मेसा giornata, आधा दिन। intera giornata, पूरा दिन। intera giornata, पूरा दिन। मेसा आधा, intera पूरा। debole कमज़ोर, debole कमज़ोर, वो शख्स बहुत कमज़ोर है। lui è molto debole। forte मज़बूत, forte मज़बूत। अली è molto forte, अली बहुत मज़बूत है। ridere हंसना, मुस्कुराना। ridere हंसना, मुस्कुराना। piangere इसका अपोजिट है रोना। piangere रोना। lui sempre ride, वो हमेशा हंसता है। il bambino sta piangendo, बच्चा रो रहा है। ridere हंसना, piangere रोना। dormire सोना, नींद करना। dormire नींद करना, सोना। lui dorme presto, वो जल्दी सो जाता है। svegliare जागना, इसका अपोजिट है svegliare जागना, नींद से बेदार होना, उठना। lui sveglia molto presto, या आप ऐसे भी कह सकते हैं lui sveglia alle 7 di mattina, वो सुबह 7 बजे जागता है। sveglia जागना, svegliare। उसके बाद नेक्स्ट है destra, दाएं जानब, दाएं तरफ। destra दाएं जानब, दाएं तरफ। sinistra बाएं तरफ, sinistra बाएं तरफ, बाएं जानब। stretto तंग, stretto तंग। largo खुला, largo खुला। अगर कोई चीज़ तंग हो तो उसके लिए stretto का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर जूते वगैरह तंग हो तो आपने कहना है कि le scarpe sono strette, जूते तंग हैं। largo खुला, कमीज़ खुली है। la camicia è largo। furbo चालाक, furbo चालाक। हसन è molto furbo, हसन बहुत चालाक है। simpatico सादा, आसान। simple, simpatico। furbo चालाक, simpatico सादा, सिंपल। lui ये molto simpatico, वो बहुत सादा आदमी है।
molto simpatico بہت سادہ ہونا. tirare کھینچنا, tirare کھینچنا, اپنی طرف کھینچنا. tira la porta دروازے کو اپنی طرف کھینچو. spingere دھکیلنا, spingere دھکیلنا. spinta دھکا, spinta دھکا, spingere دھکیلنا. spingi la sedia, spingi la sedia کرسی کو دھکیل دو, کرسی کو پش کرو. iniziare شروع کرنا, آغاز کرنا. iniziare شروع کرنا, آغاز کرنا. lui che ora inizia lavoro وہ کتنے بجے کام شروع کرتا ہے. finire ختم کرنا, finire ختم کرنا. iniziare شروع کرنا, finire ختم کرنا. lui ha finito suo lavoro, lui ha finito suo lezione اس نے اپنا کام ختم کر دیا یا اس نے اپنا سبق ختم کر دیا. pieno بھرا ہوا, pieno بھرا ہوا. vuoto خالی, vuoto خالی. il piatto è pieno پلیٹ بھری ہوئی ہے. il piatto è pieno پلیٹ بھری ہوئی ہے. vuoto خالی, vuoto خالی. یہ اس کا اپوزٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے mio amico میرا دوست, mio amico میرا دوست. tuo nemico تمہارا دشمن, tuo nemico تمہارا دشمن. mio amico میرا دوست, tuo nemico تمہارا دشمن. buono اچھا, buono اچھا. male برا خراب, male برا خراب. suo salute molto buono اس کی صحت اچھی ہے. suo salute è male اس کی طبیعت, اس کی صحت خراب ہے. felice خوش, felice خوش. triste اداس, triste اداس. oggi lui è molto felice آج وہ بہت خوش ہے. oggi invece Ali è molto triste اس کے برعکس علی آج بہت پریشان ہے. felice خوش, triste اداس. یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, متضاد ہیں. cadere گرنا, alzare کھڑا ہونا. cadere گرنا, گر جانا. il sasso è caduto پتھر گر گیا, il sasso è caduto پتھر گر گیا. alzare کھڑا ہو جانا, alzato کھڑا ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہے coprire چھپانا, ڈھانپ دینا. coprire چھپانا, ڈھانپ دینا. scoprire ظاہر کرنا, سامنے لانا. scoprire ظاہر کرنا, سامنے لانا. carcerato قید کر لینا, قید میں ڈال دینا. carcerato lui è carcerato اسے قید کر دیا گیا. scarcerato آزاد کرنا, قید سے باہر نکال دینا. scarcerato آزاد کر دینا, قید سے باہر نکالنا. carcerato قید کرنا, scarcerato آزاد کرنا. ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں, متضاد ہیں. queste parole sono contrarie. اس کے بعد نیکسٹ ہے molto vicino بہت نزدیک, بہت قریب. molto vicino بہت نزدیک, بہت قریب. molto lontano بہت دور, molto lontano بہت دور. fuoco آگ, fuoco آگ. acqua پانی, fuoco آگ. اس کے اپوزٹ ہے acqua پانی. insieme اکٹھے, ساتھ ساتھ. insieme اکٹھے, ساتھ ساتھ. separato علیحدہ علیحدہ, separato علیحدہ علیحدہ. یہ نکلا ہے لفظ separare سے, علیحدہ کرنا. separare علیحدہ کرنا, separato علیحدہ کر دیا, علیحدہ ہو گئے. insieme اکٹھے, separato علیحدہ. اس کے بعد نیکسٹ ہے dolce میٹھا, dolce میٹھا. amaro کڑوا,
amaro کڑوا legale قانونی legale قانونی illegale غیر قانونی illegale غیر قانونی amore محبت odore نفرت legale legal illegale illegal غیر قانونی amore محبت odore نفرت جسے انگلش میں لو کہتے ہیں اور ہیٹ کہتے ہیں love and hate محبت اور نفرت amore e adore. Amici, finiamo questa lezione qua e speriamo che avete capito molto bene questa lezione. Ci vediamo con nuova lezione. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا ہوگا. بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. Arrivederci. Addio.